प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया नुआ सकाल आसार कार्यक्रम को मुझे स्वागत जनाए अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन सहित प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज गोटे छोट प्रसंग रे प्रभु वार्ता रखा चाहे। प्रसंगर शीर्षक है विश्व शांति संभव कि। विश्व शांति वास्तव में संभव कि। आज चारिआडे शांति यज्ञ करुछंती, शांति पाई प्रयास करुछंती, वर्ल्ड पीस बोली कहउछंती। वास्तव में संभव कि? किंतु मैं आपण मान को कहिबा पाई चाहे यह संभव। दुईटी भाववादी कर दुईटी उक्ति को मैं आपण मान को सम्मुख रखिबा पाई चाहे। प्रथम टी होछि जेसाई भविष्यद्वक्ता पुस्तक तार दुई पर्व तार दुई पदरु चारि पद पर्यंत मु पढ़िबा पाई चाहे। एटा प्रकार लिखा जाए, शेष काल रे एरूप घटिबो, सदाप्रभु को गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेबो और उपपर्वतगण अपेक्षा उच्चीकृत हेबो और समुदाय गोष्ठी स्रोत परी तही मध्य को बही आसबे और अनेक गोष्ठी जाऊ जाऊ कहिबे आबे माने तुम्हें माने आस आबे माने सदाप्रभु को पर्वत को जाकूबर परमेश्वर को गृह को जाऊ तही से अपना पथ विषय आम मान को शिक्षा देवे और आम्भे माने ताहांको मार्ग रे गमन करिबा। कारण सियोन ठारू व्यवस्था और जेरूशलेम ठारू सदाप्रभु को वाक्य निर्गत हेबो। पुणी से गोष्ठी मान मध्य विचार करिबे और अनेक गोष्ठी संबंध में निष्पत्ति करिबे। तहिरे से माने अपना खड्ग भांगी नंगलर फाल करिबे और अपनार बर्छा भांगी दा निर्माण करिबे। एक देशीय लोके अन्य देशीय निकट विरुद्ध रे लोकों को विरुद्ध रे खड्ग उठाइबे नहीं केवल से माने आउ युद्ध शिखिबे नहीं। कौन लिखा जाउछि? से माने युद्ध करिबे नहीं, खड्ग उठाइबे नहीं, युद्ध शिखिबे नहीं। माने गोटे समय आसीबो शांतिर समय, एटा लिखा जाउछि। आ मिखा भविष्यद्वक्ता मध्य तांकर चारि पर्व तार 3 पद लिखा जाए। पुणी से अनेक गोष्ठी मान मध्य विचार करिबे, दूरस्थित बलवान गोष्ठी मान संबंध में निष्पत्ति करिबे। तने से माने अपना खड्ग भांगी लंगलर फाल करिबे और अपना बर्छा भांगी दा निर्माण करिबे और देशीय लोके अन्य देशीय लोकों को विरुद्ध रे खड्ग उठाइबे नहीं केवल से माने आउ युद्ध शिखिबे नहीं। माने आजिर समय आम देखुचु जे चारिआडे युद्धर गोटे भयावहता, समस्ते नुआ नुआ विपन तैयारी करुछंती। एपटे विश्व शांति कहउछंती किंतु वास्तव में ता शांति पाई नहीं, युद्ध पाई। कारण जदि से युद्धास्त्र निर्माण करिछंती बिक्री करिबे, फायदा उठाइबे, का ऊपर पकाइबे, का को ध्वंस करिबे, तो एमिति समय विश्व शांति रो कथा कोन? किंतु बाइबल कहउछि जे गोटे दिन आसुछि जे से माने युद्ध शिखिबे नहीं, युद्धास्त्र व्यवहार करिबे नहीं। एटा केबे हेबो? प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेबे धार्मिकता रे राजत्व करने को आसबे से समय यह घटी।
এই বিশ্ব শান্তি সম্ভବ হব ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନକୁ ବାନ୍ଧିକି, ଯେ ଜଗତର ପ୍ରତାରକ, ଯେ ଜଗତରେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି, ଜଗତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି କ'ଣ କରାଯିବ? 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ କରି ତାକୁ ରଖାଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସେ ଦିଆବଳକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ପ୍ରତାରକକୁ ବାନ୍ଧିକି ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଆସିବେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସମ୍ଭବ କି କହିବା ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ତାହା ହେବ। ଆପଣ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଯୁଦ୍ଧ ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ଖଡ୍ଗ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ସେ ଧାର୍ମିକତାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଆସିଲେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକତାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ତାର ଅପେକ୍ଷା, ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭରସା ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। 2 ଜଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।